سلام دحن دوعيلكم زخوركم تملكتنا على سنبت قطري ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زيناتات حزة قريب له زيناتات بمقرب هافت قورو بسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ حبيركم كصنحيه نمكتتالكم بمقدام ناب فلما زينا كسجروا بيت مخري فصام سراح بيراو كللاو منግስት ትግራይ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምቅላል በኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ካብናብን አገልግሎት ክባ ሰራተኛታት መንግስት ድማ ብስተማእኸለ ኢንተርፕራይዝ አገልግሎት መጓዓዝያ ክረኽቡ ከም ዝወሰነ ፍሊጦም ቤት ምኽሪ ፈጻም ስራሕ መንግስት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ አኼባ ኣብ ዝሓለፈ አንፈት ተቐሚጥሎም ካብ ዝነበሩ አጀንዳታት ሓደ መንግስት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትግራይ ንዘንበሮ ክልከላ ነዳዲ ስዒቡ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝተፈጠረ ጸገም ንምቅላል ክቕመጡ ኣብ ዝግብኦም መፍትሒ አንፈታት ብምዝታይ በኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ኣብ ትግራይ ካብናብን አገልግሎት ክባን ነዚ መፈጸም ዝኸውን ዝርዝር መምርሒ ክዳሉን ወሲነሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብናብን ስርሖም ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገም መጓዓዝያ ንምፍታሕ ብኢንተርፕራይዝ መጓዓዝያ ተማእኺሉ አገልግሎት ክረኽቡ ክግበር ብምውሳን ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዃን ናብ ተግባር ከእትዎ አንፈት ተዋሂቦሎም أبو منبرن مكتل أبو منبرن ودب ناصنت تግራይ ናብ ደንብ ኃይል ጽንተት ስለዛአተው ካብ ደጊም ከም ዘይውክልዎም አመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ገሊጾም በዚ ድማ ኣብ ቀርባ ግዜ ውድብ ሓፈሻው ጉባኤ ከም ዘካይድ ዳፍሊጡ ያስበርሀ ተወሳኺ ዘሎ بسنكي متتتاو إيد قداماو حيلتات ودب ناصنت تግራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቕን ናይዚ መርኣያ ድማ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ውድብ ናብ ደንብ ሓይልታት ጽንተት ስለ ዝኣተውን አንጻር ዕላማና ስለ ዝተሰለፉን ድሕሪ ሕዚ ንውድብ ናጽነት ትግራይ ከም ዘይክሉ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ይገልጹ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ኣባል ደጋፍን ህዝብን ዘይተኸወለ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ ዙ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ብሔራዊ ተኣማንነቶም ብዘጉደሉ አቦ መንበር ዶክተር ደጀን መዝገበን ምክትል አቦ መንበር አይተ ዓለም ሰገድ አረጋይን ምስ ብሔራዊ ህላውና ዝጻቡ ናይ ደገ ኃይልታት ተመሻጢሮም ዝፈጽሙ ወሽርሕ ምዃኑ ግልጽ ክንገብር ንፈቱ ብመንነትና ከጥፈና ዝደሊ ከም ተጋሩ ከጥፈና ዝደሊ ኃይል ጽንተት ዕቁባ ኹን አይኽልን ኣብ ኃይል ጽንተት ዝዕቅብ ዝኾነ ትግራዋይ ኩሉ ይኽልን እንተኾነ ግን ዞም መራሕትና ነበር ሓሳቦም ዕላማኦም ስለ ዝኸለሱ ናብ ደንበ ጽንተት ስለ ዝኣተው ናብ ደንበ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተው ነቲ ዘገልግልዎ ዘለዉ ስርዓት ብልጽግና ወይ ከዓ ነቲ ደንበ ጽንተት ጥራሕዮም ዝውክሉ ካብዚ ሓሊፉ ንዓና ዝውክሉና ኣይኮኑን ሞንጎ ፖለቲከኛታት ኣብ ሞንጎ ጉጅለ ዝነበረ ጎነጽ ኣብ ሞንጎ ከባብን ህዝብን ከተጓንጽ ሕድሕዳዊ ኩናት ክትከፍት ብዓብዩ ድማ ምስ ናይ ወጻእ ጸላኢ ኮይንካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክትኩስ ምግባርን ሕማቕ ታሪኽ ስለ ዝኾነ ንዙ ንምክልኻል እዩ ቱናይቱ ንሕና ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ጠጠውን ክብል ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝተፈጠረ ናይ ውግንና ኣፈላላይ ነቲ ውድብ ናብ ቅልውላው ከም ዘእተወ ዝገለጹ እቶም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ምዃኖም ዝገለጹ አካላት ነቲ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ውድብ ክካየድ ምዃኑ ይብርሁ ንሕና ከም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ናጽነት ናብቱ ዝወከለናን ዝለዓለ ስልጣን ውድብ ዝሓዘን ግዝኡ ድማ ዝሓለፈ ጉባኤ ንክካየድ ወሲና ኣብ ምንቅስቃስ ከም ንርከብ ብዕሊ ነፍልጥ ሕዚ ንገብር ከም ቤት ምኽሪ ነቲ ዝወከለና ቤት ጉባኤ ኢና ክንምልሶ ማለት ስልጣንና ጉባኤ ንምግባር ወሲና ኣለና ዝኾነ ትግራዋይ ብፍላይ ከዓ ናጽነት ዝድግፍን ሃገርነት ትግራይ ዝድግፍን አካል እዚ ጉባኤና ተሰለጠን ዝጸልጠፈን ንኸውን ክሕግዘና ብዘጋጣሚ ንጽውዕ ማለት እዩ ቃልሲ ናጽነትና ከይጭወ ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከይቕጽል ንዑ ንምድሓን ዝግበር ይትዋና ዓላማ
ምስ ሓይልታት ጽንተት ተጸምቢርካ ዝረጋገጽ ረብሓ ትግራይ የለን ዝበሉ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ብሔራዊ ዓቕምታት ትግራይ ምእካብ ከም ዘድሊ የረድ ሃገርነት ትግራይ ባህግን ዕላማን ኩሉ ትግራዋይ ክኸውን ውድብና ሩኢ ናይ ሓሳብ መሪሕነት ብምሃቡ ንቲዲኤፍ ሓዊሱ ዝተፈላለያ ፖለቲካውን ሲቪል ውዳበታትን ትግራይ ሃገርነት ትግራይ መቃለሲ ዕላማኦም ገይረምዎ ይርከቡ ንትዎ ዝግበር ዘሎ አክሽን ነቶም ሳና ዝነበሩ ጥራሕ ይኮናን ንሁሉ ኢና ጻውዒትና ነቀርብ ናብ ሰላማዊ መንገድ ክመጽእ ክደራደር ተዘይኽኢሉ ድማ ፖለቲካዊ ዕርፍት ምውሳድ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እምበር ግድን ኣብ ስልጣን ክትጸንሕ ስልጣን ክትቋጸር ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣለዎ እሞ ከውጉደ ብብረት ኢልካ እውን ምምጻእ እንሆነ ዘለና ንሱ እዩ ንትህዝቢ ስለና ሓሊ ስለ ዝኾነ እዩ ቃልሲ ናጽነት ሃገረ ትግራይ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ውሽጢ ናይ ሓርነት ናይ ውሽጢ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ውሽጢ ናይ ፍትሒ ናይ ውሽጥና ናይ ምምሕዳር ብሔራዊ ሓድነትን ብሔራዊ ስኒትን ክመጽውን ሓያል ውሽጣዊ ቃልሲ ንገብር ለና ምዃና በዛ አጋጣሚ ክገልጸልኩም ይፈቱ ዕላማ ውድብ ናጻነት ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብምውሓስ ምምስራት ሃገረ ትግራይ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተመላኺቱ ሕብረተሰብን ኣካላት ጸጥታን ብምትሕብባር ገበነኛታት ግቡእ ፍርዲ ክረኽቡ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ጸጥታ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህዝቢ ዘሳተፈ ስራሕቲ ምክልኻል ገበን ንምጥንኻር ዝዓለመ ዋዕላ ጸጥታ ተሳሊጠሎ ተስፋይ ታደሰ ተመልኪትዎሎ ጥምረት አካላት ጸጥታ ብምጥንኻር ሰላምን ጸጥታን ውሕስ ምግባር ብዝብል መራሒ ሓሳብ ዋዕላ ጸጥታ ክፍለ ከተማ ኩሓ ነበርትን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፎም ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ገበን የለን ዝበሉ ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ገበነኛ ግቡእ ፍርዲ ክረክባ ምግባር ተግባራዊ ስራሕቲ ይጠልብ ይብሉ ዝሞት ዘለና ህና ህዝቢ እዩ ትግራዋይ ኮይኑ ዝሞት ዘሎ ብምንታይ ጸጥታ ስእነት ፖሊስ እውን ጠንኪሩ እቲ ህዝቢ እውን ጠንኪሩ ደጋፊ ሕጊ ተርጓሙ ጠንኪሩ እንተኸይዱ ታብ ህዝቢ ዘምልጥ ገበን የለን ብዕጥቂ ዝተደገፈ ሰባት ይሞትለው ይዕፈንለው ካብ ዝገደደ ነገር የለን እዚ ታይዳ ንገርሉ ነገር ህዝቢ ኣብ ጎድና ጸጥታ አካል ክንስልፍ ንህና ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ካብ ታሕቲ እንተሓጋገዝ ሃይማኖት መራሕቲውን ይሕልፍ ላይ ቤተክርስቲያን ሃም ቤተክርስቲያን ትሕልፍ ላይ ያው ሁሉ ቀሺ ይቅድስ ሰበይቲ ይስዕም ዓለም ከይስዕም ዝግበር ዘሎ ተግባር ትክክል ኣይኮነን ጸብጻብ ስራሕ አፈጻጽማ ጸጥታ 9 ተዋርሕ ዘቕረቡ አዛዙ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኮማንደር ደስታረጋዊ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ክትራን ሰነዳትን ከም ዝተረኸበ ይገልጹ ኣብ 9 ወርሒ ዝተገበረ ብዘባን ክፍለ ከተማን ሃንደበታዊ ፍተሻታት እንትንርኢ ሓደገኛ እጽ ዝውውር ሓሰተኛ ገንዘብ መሬት ምውራር ዘይሕጋዊ እጽዋት ዝውውር ንምጥቃስ ዝኣክል ካራ 10 ገጀራ በትሪ 50 ገጀራ 2 ፌራር 2 ሽጉጥ 2 ቦምቢ 3 ዝተተሓዘለው ውሕድ ጸጥታ ክህሉም 345 ፎረም ጸጥታ ተመሪጾም ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዝተጀመረም ኮማንደር ደስታ ይረዱ ሳብ ብሎክ ብምውራድ ዘለውና ብሎክ 69 እንትኾኑ ኣብዚአን ድማ ኣብ ሕዱድ ብሎክ ዝተመረጹ ፎረም ኣለው እዮም ሕዝቢ ዝሓሸ መልክዑ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ምስ ማንም ዘይተሓዝ ምዃኑ ግንዛቤ እናፈጠረ ተመራርሐውን ሕጂ ናብ ጽቡቕ ኩነታት ዝኣትዋሉ ኩነታት ኣሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ክፍለ ከተማ ኩሓ ዝበለ ገብረ ማርያም ብሎክ መሰረት ዝገበረ ሓለዋ ጸጥታ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ይሕብሩ ብሎክ መሰረት ዝገበረ ተዘይሰሪሕና ምን ዋጋ ብላይ ናፍታ ናይ ቀደም ተዘይኣቲና ደቂ ኣንስትዮ ፊት ንፊት ሓለዋ መዓት ወንጀለኛ ንገበነኛ ነን ዝሕዛ ነይረ ስለዚ እዚ ስግኣት እዚ ክጠፍእ ኮይኑ ስግኣት ድማ ሌዋዊ ትሒዝና ጥራሕ እያ ነዚ መሰረት ገይሩ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ብርሃኑ ጎስ ጸጥታ አካላት ደጋፊ ሕብረተሰብ ድማ በዓል ዋና ጸጥታ ክኸውን ይግባእ ይብሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተጀመሩት ናይ ፎረም ማሕበረሰብ ናይ ምጥንኻር ተሙዳታት ምስካብ ታሕቲ እስካብ ብሎክ ተጀመሩ ጅማሮታት ኣለዉ ኣብዚ እዚ ተጠናኺሩ ክኸድቀል ኣሎ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ናብ መላእኻ እቲ ናይ ጸጥታ ኣካል ደጋፊ ክኸውን ትዕረተሰብ እንደገና በዓል ዋና ክኸውን እዩ ስለዚ በዓል ዋና ናይ ምግባር ስራሕ ሰፊሕ ስራሕቲ የድልየና እዩ ካብ ላዕሊ ጀምርና እስካብ ታሕቲ ተደጋጊፍካ እቲ ሕብረተሰብ በዓል ዋና ምግባር ወሳኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለም ምክትል ሓላፊ መምርሒ ገበን ምክልኻል ኢንስፔክተር ገብረ እግዚአብሔር ኣለማዮም ኣካላት ጸጥታን ህዝብን ተዋዲዱ ክሰርሕ ዘኽእል ኣሰራርሓ ትኹረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ይረዱ ይኹን ኣብ ነካርዮ ኣብ ገረወትና
أنا وراينا مجمجام مفتاش مقلع يدلي أبوشتنا نحن أول نقالة صناعتنا جمرنا يلا كلنا أيدين قوانتن قوينا تنسرح تلنا ترحيو كستخاخل زخل لما عاتو قجلة من سي هاربنيا تغنى الله مرحة عيمانتمون بو مسرتنا سرحنا انتخدنا كم كتما كم كفلة كتما لا نور زين من لسلا أبدا أيهلون بركت زولم ሃይማኖታውን መንግስታዊ በዓላትን ህዝባዊ ሰልፍታትን በሰላም ክሓልፉ ዝኻሉም ብውዳበ አካላት ጸጥታን ህዝብን ብዝተሰርሐ ስራሕ ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ዋዕላ ጸጥታ ተሓቢሩ እዩ بتزامد زينا وشتاو سلامن دحننتن ህዝቢ ውሕስ ክኸውን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ኣመራርሓ ዞባ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ አካላት ጸጥታ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ዝተወጻጹ አካላትን ኣብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ጸጥታ እዩ ፍስሐ ጽዮን ገብረ አበዝጊ ነቲ መድረኽ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናድየሉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘሳተፈ መድረኽ ጸጥታ ተሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ሕሉፍ 9 ዋርሕ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ተመልኪቶም ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ዘቕረቡ ኣዛዚ ፖሊስታ ክፍለ ከተማ ኢንስፔክተር ሞገስ ወርቁ ከም ክፍለ ከተማ ውሕስ ጸጥታን ምፍጣር ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ምስ በሉ ይኹን እምበር ልዕሊ 400 ዝተፈላለዩ ዓይነት ገበናት ከም ዝተፈጸሙን ብገበን ዝተጠርጠሩ አካላት ውን ጉዳይን ብቕልጡፍ ተራእዩ ውሳነ መሃብ ዝረኣዩ ክፍተታት ከም ዝነበሩ አረዲኦም ናይ ምጽራይ ስራሕትና ኣብ 9 ወርሕ مزجو كتلت خلته كتلت فتنة 39 سرقي حرميتي 17 كتري 59 موقع 41 مثلال 3 ممنطال 15 كوللا 5 بدمر 404 جبنات تمزجوهم بزحت ترطرتي 579 ኮይኖም ዝተተሓዙ 470 ገበንን ስጋት ገበንን ውን መልዩ ዘይተጠረፈ ምዃኑ ኣብ ዘይሕጋዊ ሰነዳት ኣብ ክትራን ኣብ ሃንጊ ዝግበሩ ውሕስናታት ነቲ ተጠርጣሪ ዘምልሱ በዘይ ምዃኖም ናብ ሕጊ ተመልሱ ዘምልሱ ዘይኮንስ ነቲ ገበናት ንምብርትታዕ ዝገብር እዩ ሕብረተሰብ ጸጥታ ኣብ መውሓስ ትኩር ዘይ ምዃን ምብዛሕ መብራህቲ ዘይብሎም ቦታታት ተጠርጠርቲ ቦሓስ ምልቃቕን ካልኦት ጸገማትን ጸጥታ ክፍለ ከተማኦም ከይዕሪ ካብ ዝገብሩ ጸገማት ምዃኖም ድማ ተሳተፍቲ ተመድረኽ ገሊጾም መብራህቲ ሞጺኩም ኣብ ስጋት ቦታ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ኮብልስተር ተገይሩ ኣብዙ ኢትዮ ቻይና ካብ ዝግበር መብራህቲ እሱ ኣብ ኦፍቲ ፒንቶ ላይ ይግበር ኣብቱ ሕማቕ መዓልታዊ هنقل قبر البوتا أو ليه قبر نيرو أسي من تحتها بصرخة من تحتها دي مريت كميدات زلا سقاق رمتكو أخوينا نيه مريت تماتاتيرا كل اللي فلتدو زواي فلتدو I don't know نسجر نمعدو رحق لنا نمعدو أو وشتنا زلو بلع انت بلع مجمريا خسر له هزم خامن انت قوين دغنا نايصت حلافنت وداوت انكرا تقوينو نصلاي نصتا نلي وحليفون اي مال دلويو تبوليسن تهزبن حد تحابيرك سرح كخلالو ازي اتلي غيرنا بوليس بوينو بمنم تأمر يفطري ካብ ተሳተፍቲ ዝተልዓሉ ሓሳባትን ሪቶታትን መሰረት ገይሮም መብርህ ዝሃቡ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ሓድሽ ሕዱግን ዋና ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይን ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽን ውሕስ ጸጥታ ክፍጠርን ተሳትፎ መላእ ህዝብን ኣካላት ጸጥታን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ክፍለ ከተማ ስፍሓት ዘለዎን ተው ዘሎ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ናይ ይማጣጥን ግን ድማ ህዝብ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ እውን ቀለልቲ ኣይኮኑን ይኹን ዳ እምበር فتح مهال ጸገማት አለው ዝተዋለ ግን ከም ትካል ነው ወስዶ ሚና ከም ናይ ጸጥታ አካላት ሓደ ገበን ክፍጽም ከሎ በዋሕስ ናይ መውጻእ መሰል له ሕገ መንግስቲ ይፈቅድ እዩ ተኾነ ግን ዋሕስ ክትውለ ከለኻ ታዘት ሕዛ ወሕስና ነታ ዝፈጸማ ገበን ትማጣጠን ድያ ኣብ መሬት ዝረአዩ ጸገማት ንምቕራፍውን በብግዚኡ ቃልስ እንገብረሎም ዘለናና ትዛዓበየ እንደገና ንዓና ናይ ጸጥታ አካላት መስተያት ህዝቢ እዩ ኣብ ዝጠበቀ ናይ ሕጊ ልዕልነት ጌርና ለውጥ ነምጽእ ከምኡ ጌርና ለውጥ ተምጽናዮ ህዝቢ ኣብ ጎና ንዕስሎ በተሓደጎን ጸጥታ በተሓደጎን ሰናይ ምሕዳር بتحرقون كابنة تحسون تجبارن ناتقالسنا معري نايم محدار سرعة دفترنا تخيدنا نابزل على أرزي كنوصلوا متشكونا تاتينا نفتر زلنا مكتل كنتوا كتما مقالة أي تحايلاي أرجعوا بقدوم زلنا اللكونتات تعفافي سلزخونة كمزبيت تنا وحسك خون حد النتنا استمنا كنسرح يقبائلهم السلامنا نحنتنا المغرم مخري نايم زاه اللوانا نمرقاتن بهرا وحدنتنا نمرقاتن بهرا وروحنا نمرقاتن سلزخونة سلامنا وحسن المجوار ناي قصال بمعاتنا ناي مصاة تግራይ ንምርኣይ ناي ህዝቢ ሓድነት ውሽጣዊ ሓድነት ውሽጣዊ ሰላም ድሕነት ምርጋጽ ወሳኒ ይኸውን ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኽ ጸጥታ ኣመራርሓ ከተማ መቐለን ክፍለ ከተማ ሓወልትን መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት ጸጥታን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተውጻጽኡ ኣካላትን ተሳቲፎም እዮም
زيناتات سنبت بقطتا أب مكتتال تركو زخوركم تملكتنا حرياكم تلفزيون تقرأي غيركم تكتاتلو سلازلكم دما كبرت هابلنا بمبال ناب زقصة زينات ماكس غراكم أب وردا چلاب سنكي حصرة نيتورك محبرة قطباو صقمات كمزس عبن هصوص فتح كمزدليون من محدار تاوردا فليتم ኢትዮ ቴሌኮም ሪጅን ሰሜን ቦገኑ ሕቶ ህዝቢ ወረዳ ጭላ ልክዕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ጸገም ኔትወርክ ንምጽጋን ሕጽረት ነዳዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኤፍሬም ረዳይ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ወረዳ ጭላ ኣብ ዞባ ማእኸል ትርከብን ውዕውዕ ዕዳጋ ማዕድን ዝካየደላ ከም ዝኾነትን ይግለጽ ይኹን ዳምበር ኔትወርክ ወረዳ ጭላ 2G ማለት እውን መስመር ካልኣይ ወለዶ ብምዃኑ ተገልገልቲ ኔትወርክ ንምርካብ ናብ በረኽቲ ቦታታት ወይ ከዓ ደብርታት ክድይቡ ይግደዱ ከም ሳዕቤኑ ድማ ህዝቢ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝተቓልዐ ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ተኽላይ ፍስሓ ሓቢሮም ካብ ሕዚ ዝሰርሕ ዘሎ ኔትወርክ 2G እዩ ሸንኪ ናይ ኔትወርክ ምቁራጽ ናይ ባንክ ግልጋሎት ኩሉ ግዜ ጠጠው ምሰለ እዩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ማዕድን ምንቅስቃስ ዘሎ ገንዘቡ ንኸይንቀሳቐስ ቦቢል እውን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ቤተሰቡ ኣጠቓላሊ እውን ናይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ስራሕቲ ከይሰርሕ ዓብዪ ፅልዋ እናፈጠረ ፀንዐ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ እዚ ክፍትሐልና ኢና ደጋጊምና ንፈተና ንፀንሕ ማለት ነበርቲ ወረዳ ጭላ ነቲ ብውስን ዝርከብ ድኹም ኔትወርክ እውን ግልጋሎት መብራህቲ ተወሳኺ ፀገም ከም ዝኾኖም ኣይተ ተኽላይ ፍስሓ ተዛሪቦም እቲ ኔትወርክ ምስ መብራህቲ ዝተዛመደ ብምዃኑ መብራህቲ ክጠፍእ እንከላ እቲ ኔትወርክ እውን ሓቢሩ ከም ዝጠፍእ ዝገለጹ ኣይተ ተኽላይ ጻውዒት ብጽሑለይ ግልጋሎት ሕክምናን ፖሊስን ከም ዘይርከብ እውን ኣረዲኦም ድኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ጠቕሊሉ ዝጠፍአሉ ኩነታት እውን ኣሎ ምስ ናይ መብራህቲ ክጠፍእ እንከሎ ጠቕሊሉ ንሰሙን ተጠፊኡ መብራህቲ እውን ጠቕሊሉ ይጠፍእ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይንካ ክትድውል ዘለካ ሕዚ እዚ ኣብ ዝኾነ በሪስ ወትታት ኮይና ኢና ድውለልካ ዘለኹ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ኣይሰርሕን ብጣዕሚ ድኹም እዩ ዋላ መፂ እናሃለውን ድኹም እዩ ናብ ዓበይቲ ህንፃታት ጎታት እናድብና ኢና እቲ ናይ ኔትወርክ ግልጋሎት ዝረክብ ስለዚ ከዓ ኩሉ ከባቢ ይኮነን ኩሉ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ይኮነን ስለዚ ግልጋሎት ንምሃብ ብጣዕሚ ተሸገርናሉ ኩነታት ዘሎ ብምዃኑ እውን ጸገም ኔትወርክ ወረዳ ጭላ ብህፁፅ ንኽፍታሕ ኣይተ ተኽላይ ፍስሓ የገንዝቡ እቲ ከባቢ ኣብ ኩሉ ጣብያታት ናይ ኔትወርክ ምቁራፅ ኣሎ ኔትወርክ ምቁራፅ ምህላው ኣብ ዴታት ናይ ኣምቡላንስ ግልጋሎታት ዓብዪ ተፅዕኖ ኣለዎ ኣብቲ ከተማ ዙርያ መብራህቲ ክጠፍእ እንከለውን ጠቕሊሉ ይጠፍእ ኣብ ኩሉ ጣብያታት መብራህቲ ክህሉ እንከለውን ናይ ኔትወርክ 2G ብጣዕሚ ድኹም እዩ ኣብ ዘይሰርሐለን ጣብያታት ድማ ኣለዋ ስለዚ ኣብ ኣዴታት ህፃናት ኣጠቓላሊ ናይ ኢመርጀንሲ ጻውዒት ዝግበረሉ ከባቢታት ብዙይ ኣቢሉ እውን ሓደጋታት እናበፅሐ መፅ እዩ ስለዚ ከቢድ እዩ ትሽግር ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍትሐላ ክእል ኣለዎ ኢትዮ ቴሌኮም ሪጅን ሰሜን ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ወረዳ ጭላ ልክዕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ጸገም ኔትወርክ ንምጽጋን ኣብ ከይዲ እኳ እንተሃለወ ሕፅረት ነዳዲ ግና ዕንቅፋት ከም ዝኾኖ ናብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ መልሲ ደብዳቤ ኣመላኺቱ ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ዳይሬክተር ኦፕሬሽን ኔትወርክ ሪጅን ሰሜን ኣይተ ሙሉ ወልደ ስላሴ ኔትወርክ ወረዳ ጭላ ናብ 3G ማለት እውን መስመር ሳልሳይ ወለዶ ከም ዝዓበየ ገሊጾም እቲ ኔትወርክ ብምሉእነት ንምዝርጋሕ ተወሳኺ ናውጣ ምትካል ከም ዘድሊ ዝገለጹ ኣይተሙሉ ነዚ ንምጽጋን ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ዝርከበሉ ሓፂር እዋን ክሳብ ዝፍታሕ ተገልገልቲ ብትዕግስቲ ክጽበዩ እውን ሓቢሮም ኣብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ተዋፊራ ንባዕላን ንስድራኣን ቁጠባዊ ረብሓ ፈጢራ ትርከብ ነባሪት ክፍለ ከተማ ሰሜን ዝኾነት ንእስቲ ኣኽብረት ካሕሳይ مناسي أبعود صبان وصيت صبان توافيرهم بمسرح كل وقت كم زخلو حبيرام هزباوي تأرجاي مستان استي صانحت كيرالا أحورت كحسيت بهال نباريت كفلك كتما سمينيام كاب سراويت بخبر خمس سنابتت اتقلت أخبرت أبز حزوان أبصرا حتى من ربح صبا لحم توافيرا نبعلن نسدران قطوا وربحا فتيرا كم تركب تزارب سمين أمريكا قداي دكانستيو صراحة كفل له على تجادلتي لن سسوا عن قلن شحينا أنا نيران وأرخينا سلتنا سنون حجز كوينا أنا نقول مشاتي 15 حلو تاني جويتي زي أقاس كع إسرائيل وعت إسرائيل مشتي العليين اللواعي لشيء الليل المو عدور حترف وامرت ولا دي شو من تور حياة طويلة يا شو من تور حمل السلزلوا ميت إسرائيل اللي تروح صوا مشان مالت كاو زلوا بروتين طعمي بزح يزبال كاوغن بقى تاميت إسرائيل هزينا جرنا ينبر ميتي أو صمس 5 عينا نشطن يرنا صراحة خطأته كجمر كايا خبيدي كله تجمر كايا جن قليلي لما ننيا وصراحة سودي قالي زول صراحة يله
ودي قالي مو زي خولن يبل يوم كرات عيت نقد فتخوي نمبر أنا ودي نود سرح زيو نقول سرح زي بهال سرح ون يلا قدمي وسن عمتات نبرأ مقيار سدت كم ممارس جراب موساد نم سداد حاسبة خبز نبرت التزارب أخبرت يكون نمبر أب عدك تسرح كم زو السنة من أسيد ما صعبينات سدت تجنزبهم أب عدهم تنكرهم تسرحهم مقيار كم زكال تحبر سرحها دي غير يلي بيانس انت سرحها كله تغيرها جن غير تاوي كون سكايدا خطغير نبر عديكم كان تغير أنه قمي الحسب بيانس بتيات عياتني نفتي أحكم مقربون قلنا يزول نبر تسديتون سرحيا أوزخين كون سرحيا كما نجن بزح تجان فلو سب أما نجد بزح إذا جات ما قال كوينا بفلاي بزح خرطة اللويو تسديت كم من قدي موت اللوي يفلتيا كرتة اللوي يفلتيا دخام اللوي يفلتي خلينا جرح معنا جرون اللو بفلاي وقال بحر خيين بكير يكون اللي نتسخ اللي زينا فلتكون هالخزي كما أنا خالد اللي أو زي حيش أو يخف يلوس للحس عويش قرنيا قال له أحتزه له نيرو خم قال بانك تطلع أحتزه له نيرو سو صريح ما تلوت كما أنا مالت عب كفلك كتما سبين لعلي حمشتمي توغنات أب زفر هفتنسا إننا نتقف كم زركبو زقلسو التحواباري اندستريال اكستيشن حدا ما أخل زخونو آيتا عرقاو هاي لماريم سرحتي كتما حرشا بمتنخار قطوا وعقم مدنفاع كم زك علي زاربو قلت أنا سيزيالته وسنت أنا دي دار اللي رخبتها بلاس تنا بيتسب وسيخة يا بيزنس جميراته أي تسبيتي لا أنا ونت مسرح مشيت أصدقنا الناس أي تسبيتي تكاريا يا جميرة ولا تتقامنت أنا أفتنا كتما حرشة في مرة واحد سوا خفتي بزحات انتربرايزات اللونا كاوزي تتقامنا دك أنستيو زحشيلنا أنا نوسدن إحنا مكنياتو كنودو لنا ونت سساربع ستايل تقتلنا أنا نودو حازم مواطعنا نعو لمتن بيزنس مريض خاك سرح مقباري لمثالي نتي عزواي خباي لا نتخزو إلو يتصبنا له قل تاينا نقبر تندك أنستيو إنا لحشة تحوتنا برا قلنا قانقوا كل على الخلا دك أنستيو لأن قدمينا هبنا نكاتت زغوركم تملكتنا على سنبت قطر ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زيناتات زوم كساب حزز تخطاتلكم وميمثل نيرم سلات نكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو برخ معلتي